خداوند آپ کے ساتھ ہو، کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آپ سب کو روزوں کا موسم بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے روزوں کا موسم دکھوں کا موسم ہے اور یہ لوگ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے آج روزوں کی مبارک آپ کو پیش کی کہ یہ موسم کو رونے کا موسم نہیں ہے، غم زدہ ہونے کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہ موسم برکتوں کا موسم ہے، یہ موسم خدا کے ساتھ ملنے کا موسم ہے، یہ موسم خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا موسم ہے، یہ موسم توبہ اور تبدیلی کا موسم ہے۔ اسی لیے آج کے کلام میں خداوند کے حضور اعلان کیا گیا اور بتایا گیا یہ قبولیت کا وقت ہے اور خداوند کے حضور اس کے ساتھ ملنے کا وقت ہے، یہ میل ملاپ اور خدا کے حضور قبولیت کا وقت ہے۔ سو آؤ خدا سے میل کر لو، آؤ خدا کو قبول کر لو، آؤ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ اس کے ساتھ زندگی کے یہ لمحات گزارنے کے لیے ہم سارے تیار ہو جائیں۔ یہ موسم آج خداوند کے حضور روزوں کا موسم ہے، یہ توبہ اور تبدیلی کا موسم ہے، یہ موسم ہمیں دعوت دیتا ہے ہمارے منہ نہ بگڑے ہوں، ہمارے منہوں پہ غم نہ نظر آئے، بلکہ اگر کچھ ظاہر کرنا ہے تو دل سے ظاہر کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کو اپنانا ہے اور خدا کو قبول کر کے دنیا کو دکھانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے زندگی کیسی بھی ہو، ہمیں خداوند کے ساتھ جینا ہے، اور ہمیں اس نے دکھایا ہے جینے کا راستہ جو ہے وہ صلیب کا راستہ ہے، جو دکھوں سے بھرا ہو سکتا ہے لیکن اس کی کاملیت ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کاملیت موت پر فتح ہے، اور اس کی کاملیت ایک نئی زندگی خدا کا ساتھ اور میل ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں کچھ بھی کرنا پڑے، دنیا میں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ریاضت، یہ روزے، یہ توبہ، یہ دعا، یہ خدا کے پاس آنا ایک راستہ ہے جسے ہم نے عبور کرنا ہے، اور پہنچنا ہمیں اس منزل تک ہے جو یسوع نے تیار کیا۔ ہم سارے جانتے ہیں، جب میں نے کہا روزوں کا موسم ایک سفر ہے تو سفر کے دوران رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ سفر کے دوران رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ
अचानक से आती हैं, कुछ लोगों की बनाई हुई आती हैं। सफर जब भी करेंगे ट्रैफिक जैम हो जाती है किसी की गलती की वजह से, ट्रैफिक जैम हो सकती है किसी जुलूस की वजह से, किसी एहतजाज की वजह से, और जब वैसे ही कुछ होना हो तो गाड़ी खराब हो जाती है। ये सारी रुकावटें हैं हमारे सफर के दौरान। और ऐसे ही आज अगर हमने रोज़ों का ये सफ़र शुरू किया है, तो जिस तरह आज ईमान के साथ सुबह 6 बजे भी चर्च में जगह नहीं थी, उस वक्त भी कुछ 200 लोग बाहर खड़े थे। 9 बजे इबादत की, अंदर जगह नहीं थी, अलतार पर भी बच्चे बैठे थे, पीछे भी बच्चे थे, बाहर भी बहुत सारे लोग थे। और अब भी खुदा का शुक्र है कि आप बहुत सारे आए। ये सफ़र आज हम सारे इकट्ठे मिलकर शुरू करना चाहते हैं, और इस सफ़र की रुकावटों को दूर करना भी हमारी ही मर्जी है। ये भी हमारे ही हाथ में है, ये हमारे ही वसीले से मुमकिन है। और इस सफ़र को तय करने के लिए 3 बड़े असूल, 3 बड़ी नेमतें और 3 बड़ी बरकतें खुदा के हुजूर हमारे सामने रखी जाती हैं। और वो 3 नेमतें और बरकतें क्या हैं? खैरात करो, दुआ करो और रोज़ा रखो। आज हम बड़ी खुशी के साथ इस सफ़र का आगाज़ तो करना चाहते हैं। क्या होगा आने वाले 40 दिनों में? क्या होगा? कुछ दुआ करना छोड़ देंगे, कुछ रोज़े रखना छोड़ देंगे और कुछ खैरात करना छोड़ देंगे। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? सो जब भी कोई रुकावट आती है, उस रुकावट को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। और रुकावट को दूर करने के लिए बाहर से कोई मदद नहीं आनी, अमेरिका से कोई मदद नहीं आनी, बाहर के किसी और मुल्क से मदद नहीं आनी, किसी और मजहब से मदद नहीं आनी, किसी और कौम से मदद नहीं आनी। मदद आनी है तो मेरे अंदर से, मेरे ईमान से, मेरी अपनी उस मर्जी से जिसके लिए आज मैं मर्जी करके आज सारी रुकावटें तोड़कर, चाहे वो सुबह 6 बजे थे, चाहे अब 6 बजने वाले हैं, कोशिश की है सबने पहुंचने के लिए। और सारे चाहते हैं इस मौसम का फायदा उठाया जाए, इस मौसम से बरकत हासिल की जाए, इस मौसम में छुपी हुई बरकतों को हासिल किया जाए और फिर इस दावतनामे को कबूल किया जाए जो दावतनामा मिला है। खुदा से मेल कर लो, ये कबूलियत का वक्त है। आज हमारी दुआओं के कबूल होने का वक्त है और ये वक्त ऐसे ही चलता रहेगा अगले 40 दिन तक, जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर मौत पर फतह नहीं पालेगा। उस वक्त तक ये बरकत का मौसम है, इससे फायदा उठा लो, इससे सीख लो, इससे अपने आप के लिए कुछ बेहतरी चालो। और यही वक्त है। आज हम खुदा से वादा करने आए हैं, हम ईमानदार हैं, हम मसीह हैं, हमारे रोजे हैं, और इन रोजों को अगर अपने बनाना है तो फिर रोजे रखने भी हैं। ये रोजे मेरे हैं। और इसीलिए बताया गया, आज की पहली तलावत में ऐलान किया गया, सेहून में नरसिंगा फूंको। हमने पिछले 2-3 हफ्तों से ऐलान करना शुरू किया। ये नरसिंगा फूंक नहीं होता है। नरसिंगा फूंकना मतलब होता है ऐलान किया जाए, शोर किया जाए, बताया जाए क्या होने वाला है। मुनाद साहिबान ने, सिस्टर साहिबात ने, टीचर्स ने स्कूल्स में, और हमने चर्च में बार बार ऐलान किया, रोज़ों का मौसम आ रहा है। और ये उसी की बदौलत है कि आप सारे ये ऐलान सुनकर आए हैं। ये उसी की बदौलत है, आपने खुदा के लिए अपने आप को पेश किया है। और फिर ऐलान किया गया, ऐलान करो, रोज़े का ऐलान करो। सेहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराम करो। ये महफिल आ पहुंची है। इस महफिल में हम सारे शामिल हैं, इस महफिल का सारे हम हिस्सा हैं। और उसके बाद कहा गया, लोगों को जमा करो, बताओ लोगों को, एक दूसरे के साथ इसका तज़किरा करो, एक दूसरे के साथ इसकी बात करो, एक दूसरे के साथ इस बात के लिए उनको तैयार करो। रोज़ों का मौसम बड़े मानी रखता है। और ऐलान किन में करना है? जितने लोग आ जाए उनको पाक करो। और पाक होने का अमल थोड़ी देर के बाद अदा किया जाएगा, जब आपके माथों पर राख लगाई जाएगी। ऐलान किया जाता है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। या ये अल्फाज अदा किए जाते हैं, इंसान तू खाक है और खाक में लौटेगा।
तकवीन की किताब से ये अल्फाज हमारे लिए लिखे गए। जब आदम ने गुनाह किया, जब उसने महसूस किया कि मैंने क्या किया है, और खुदा ने बताया तू आदम है, इंसान है, तू बशर है, तू जमीनी है, तू मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए बताना चाहता हूं तू कभी खुदा नहीं बन सकता और ना बनने की कोशिश करना। तू इंसान है और खुदा के ताबेर है, इसी में तेरी जिंदगी है। और फिर इसीलिए आज सबको बताया जाएगा, आज सबको याद दिलाया जाएगा, ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। अब यह पैगाम किन को सुनाना है, उसका ऐलान किया जाता है। बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर खारों को इकट्ठा करो, और दुल्हा को भी पैगाम दो अपने कमरे से बाहर निकल आए, और दुल्हन को भी बताओ अपनी उस तन्हाई की जगह से, अपने खलवत खाना से बाहर निकल आए, क्योंकि इस बात के लिए समझना बड़ा जरूरी है। इसमें नौजवानों की भी जरूरत है, बुजुर्गों की भी जरूरत है, बच्चों की भी जरूरत है, और शीर खार वो बच्चे हैं जो भी दूध पीते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, जो रोटी नहीं खाते हैं, ना चावल खा सकते हैं, कुछ सादा गज़ा भी नहीं खा सकते हैं, बल्कि वो बहुत छोटे हैं, उनको भी लाओ। और उसके बाद क्या कहा, ड्यूड़ी में और मस्बा के दरमियान काहिन यानी खुदा के खादम मातम करे और कहें, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर। अभी थोड़ी देर के बाद यही अमल जब बरकत दी जाएगी, बताया जाएगा ये राख जिस पर बरकत दी जाएगी। इस कलाम के बाद जब राख पर बरकत दी जाएगी तो ऐलान किया जाएगा कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। हमें तौबा करना है, और तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ, ये हमारी जिंदगी का अहम फैसला है। और इसीलिए काहिन हमेशा खुदा से आप सबकी जिंदगी और खुदा का रहम मांगेंगे, ताकि जब किसी की जिंदगी पर भी रहम हो जाएगा, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और इसके लिए 3 काम करने की जरूरत है, जो आज खुदा के कलाम में बयान किए गए। ये 3 काम बड़ी ईमान के साथ और बड़ी मजबूती के साथ करने की जरूरत है। और वो काम क्या है? अपने काम खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो। जो भी अच्छा करते हो जरूरी नहीं उसका दिखावा हो, जो खुदा के लिए करते हो जरूरी नहीं उसका ऐलान किया जाए, जो खुदा के हुजूर किसी की मदद करना चाहते हो जरूरी नहीं उसका ऐलान करके सबके कानों तक पहुंचाया जाए। मदद करनी है तो सादगी से कर दो, गरीब का साथ देना है तो आहिस्तगी से कर दो, बेवा औरत की मदद करनी है तो खामोशी से कर दो, यतीम बच्चों के लिए और लावारिस बच्चों के लिए कुछ करना है तो खामोशी से ये काम सर अंजाम दे दो। और बताया गया जो तेरा दायां हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ भी ना जाने, इतनी खामोशी। ऐलान मत करवाते फिरो मैंने खुदा के लिए ये कर दिया। नरसिंगे मत फिंकवाओ के ऐलान किया जाए मैं बड़ा दयालु हूं, मैं बड़ा सखी हूं, मैं बड़ा देने वाला हूं। सबसे बड़ा देने वाला वही है जो सबका परवरदिगार है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। वो सबको देता है और बताता भी नहीं है, वो छप्पर फाड़ कर दे देता है और ऐलान भी नहीं करता है, वो सबकी मदद करता है। और इसीलिए आज कहा गया आओ खुदा को कबूल कर लो, मेल कर लो, ये कबूलियत का वक्त है और उसके पीछे चलने की जरूरत है। उसके बाद कहा गया जब तुम दुआ करो, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद नहीं, कभी बाजारों के मोड़ों पर नहीं। कभी कभार जो हम देखते हैं और हम में से बहुत सारे बेवकूफ़ उनको बहुत कुछ देते भी हैं। बेवकूफ़ आपको इसलिए कह रहा हूं जो चलते चलते किसी ने दुकान के अंदर स्पीकर लगाया तो हम उसको भी चंदा दे देते हैं। कोई तूता पकड़कर ऐलान कर रहा था तो हम उसको भी चंदा दे देते हैं। इस तरह से हम अपने ही मजहब की तौहीन करते हैं, अपने ही ईमान की तजलील करते हैं। ऐसी दुआओं को खुदा पसंद नहीं करता है। और मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब में आज ऐलान किया गया है इस बात का हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। और दुआ की जिंदगी मोड़ों पर खड़े होकर नहीं, सड़कों पर खड़े होकर नहीं,
रियाकारों की मानद नहीं, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वही तुझे बदला देगा। और उसकी पोशीदगी कैसी है, वो तुझे मांगने से पहले भी दे देता है। बहुत कुछ आप मांगते नहीं और आपको वो दे देता है, क्योंकि ये उसके देने का अंदाज है, और वो आपकी दुआएं सुन लेता है। और इसीलिए आज कहा गया, जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा, जो जाती दुआ करनी है दरवाज़ा बंद कर और अपने बाप से पोशीदगी में मांग। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला दे देगा। और आज मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं, एक और आप सबको दावत देना चाहता हूं। मैंने कहा रोज़ों का ये सफ़र हमने शुरू किया है, और रोज़ों के इस सफ़र में जब रुकावटें आएंगी तो हो सकता है आज हम पहला रोज़ा रख लें, कल का भी रख लें, परसों का भी रख लें, 5 रख लें, 10 रख लें, उसके बाद बस हो जाए। सो इस रुकावट को किसी और ने दूर नहीं करना, वो मैंने करना है। हम में हर एक ने ज़ाती तौर पर करना है। जहां पर रुक जाएंगे वहां पर सफ़र ख़त्म हो जाएगा। सो सफ़र को और तेज करने के लिए हमें मदद के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और वो चीज़ें हैं। पहली चीज़, जिस तरह पहला काम हम क्या करते हैं, 112 को फ़ोन करो, तो रोज़ों में और रोज़ों के इस मौसम में सबसे पहली मदद जो 1122 की मदद है, वो कहाँ से आएगी? वो सबसे पहले मदद खुदा की तरफ से आएगी, और उस तक पहुंचने का रास्ता एक ही है, दुआ का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। हमारी मदद का राबता और रास्ता खुद खुदा है, और इस रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए दुआ की जरूरत है। मैं कहता हूं आप 40 रोजे नहीं भी रख पाते हो तो एक काम कर लो, 40 दिन दुआ तो कर लो। 40 दिन कम से कम कोशिश करके अपने आप को अच्छा मसीही बना लो दुआ करने से, और कोशिश करके 40 दिनों में मैं उठकर सुबह 6 बजे की दुआ के लिए आऊं। 40 दिनों में मैं खुदा से अपने आप को जोड़ लूं, मेल मिलाप कर लूं, और अपने आप को एक अच्छा मसीह ईमानदार बना लूं। 40 दिनों में दुआ को ना छोड़ूं। रोज़ा हो सकता है रुकावट आ जाए, मेरी बीमारी आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, किसी जगह जाना पड़ गया है, कहीं मेरा बीपी खराब हो गया है, कहीं शुगर लो हो गई है, कहीं कुछ हार्ट अटैक, कुछ ना कुछ कोई बीमारी आ गई है। तो ये रुकावटें जो आ जाएंगी, लेकिन दुआ में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो तो हम बिस्तर पे लेटे हुए भी दुआ कर लेंगे, दवाई लेने से पहले भी दुआ कर लेंगे, दवाई के बाद भी दुआ कर लेंगे। खुदा हर लिहाज से हमारी मदद करेगा। और जहां पर हमारी दुआएं काम छोड़ जाती हैं, वहां पर हमारे हाथ का दिया हुआ कुछ काम आ जाता है, जिसे खैरात का नाम दिया गया। खैरात हमने देनी है, तो उससे क्या होगा? जब किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब आप किसी गरीब की मदद करते हो, किसी के लिए खुदा के हजूर अपने हिस्से में से हिस्सा निकालते हो, आप खुदा को कर्ज देते हो। अगर कहीं रुकावट आ भी जाती है तो वो रुकावटों को दूर कर देती है। और आज ईमान की मजबूती के लिए, दुनिया की रुकावटों का मुकाबला करने के लिए और हर मुश्किल का सामना करने के लिए एक ही कुव्वत है, और वो कुव्वत है रोजे की कुव्वत, जो हमारे अंदर सब्र पैदा करती है, जो हमारे अंदर ठहराव पैदा करती है, जो हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करती है। जब हम बर्दाश्त करते हैं, अभी भूख लगी है बर्दाश्त करना है, अभी प्यास लगी है तो सब्र करना है, नाउमीदी आ गई है तो उस समझ के साथ उसमें कैसे मैं उम्मीद ला सकता हूं, कैसे अपने आप को मार कर मजबूत कर सकता हूं, कैसे मैं खुदा के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, कैसे अपने आप को खुदा के साथ जोड़ सकता हूं, कैसे हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर बीमारी और हर तंगी का इलाज एक ही कहा गया है, हर मुसीबत से आजादी का ऐलान एक ही किया गया है। कुछ वक्तों के लिए कहा गया, जो मुश्किल बदरूहें थी वो शागिर्दों से भी ना निकली, और कहा यीशु ने इसके लिए रोजे और रियाजत की भी जरूरत होती है।
مشکل کام کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں پر قابو پانے کے لیے خدا آپ سے چاہتا ہے روزے رکھو. خدا آپ سے چاہتا ہے یہ فرض ہے روزے سارے کے سارے، ان پر ہم کارآمد ہوں اور خدا کے حضور اپنے روزے رکھ کر اپنے آپ کو مضبوط مسیح ایماندار بنائیں. دکھاوے کے روزے نہیں خدا کو پسند. اپنا منہ نہ بگاڑو. اور بتایا گیا جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو؟ سر پر تیل لگاؤ اور منہ دو. کیا ہم روز منہ نہیں دھوتے ہیں؟ کیا ہم روز کئی تیل جو لگاتے نہیں ہیں؟ یہ بتانے کا مقصد یسوع مسیح کا ہے کہ روزے کو اپنے لیے مصیبت نہ جانو. روزے میں اپنے کام کرنے کے وقت کم نہ کرو. روزے میں زیادہ محنت کرو. اور جس طرح ہر روز لوگوں سے ملنے کے لیے، دنیا سے ملنے کے لیے، کام کے لیے، باس سے ملنے کے لیے، اپنے فنکشنز میں جانے کے لیے اور بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے جس طرح تیار ہوتے تھے ویسے ہی تیار ہو کر جاؤ اور پہلے سے زیادہ محنت کر کے دکھاؤ تاکہ دنیا جانے روزہ یہ ہوتا ہے. وہ روزہ نہیں ہوتا جس میں سب کچھ کم کر دیا جائے. ہمارے روزے سادگی کے روزے ہیں. ہمارے روزے برکتوں سے بھرپور ہیں. ہمارے روزے ہمیں تبدیل کرتے ہیں. دکھاوے والی تبدیلی نہیں، اندر کی تبدیلی، دل کی تبدیلی، ضمیر کی تبدیلی، جس میں ضمیر سویا ہوا جاگ جائے، جس میں خیالات کی تبدیلی تاکہ خیالات بدل جائیں، جس میں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو بلکہ جگہ ہو ایمان کے لیے، جگہ ہو یسوع کے لیے، جگہ ہو صلیب کے لیے، جگہ ہو محبت کے لیے، جگہ ہو پیار کے لیے، جگہ ہو معافی کے لیے، جگہ ہو برداشت کے لیے. اور اسی لیے یسوع مسیح نے سب کچھ بتایا ہے، سکھایا ہے کس طرح سے اس سفر میں چلنا ہے. اس سفر کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اور میں چاہتا ہوں اس سال میں یہ رکاوٹیں ہم خود دور کریں. کسی اور نے نہیں دور کرنی ہے، کسی اور نے سکھانا بھی نہیں ہے، کسی اور نے رہنمائی بھی نہیں کرنی ہے، کسی اور نے بتانا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اور میرے خدا کا رابطہ ہے جو پوشیدگی میں بھی دیکھتا ہے اور کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. نہ اس کا ہاتھ چھوٹا ہے نہ اس کے کان باری ہے. یہ ہم سارے جانتے ہیں. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ کر ہماری مدد کرتا ہے. اور بہت دفعہ ہمارے مانگنے سے پہلے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اور آج جب توبہ کی رسومات اس راکھ کے بت سے ہمارے ساتھ ہم شامل ہو کر پوری دنیا میں آج روزوں کا آغاز کرتے ہیں تو یہ راکھ ہمارے لیے توبہ اور تبدیلی کی علامت بنتی ہے. یہ راکھ ہمیں بتاتی ہے ہم زمین پر رہتے ہوئے کتنی بار گناہ کرتے ہیں. یہ راکھ ہمیں اعلان کر کے بتاتی ہے ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ راکھ خدا سے میل ملاپ کا نشان ہے. یہ راکھ خدا کی دعوت ہے. اور آج جس کے ماتھے پر یہ دعوت کا نشان لگے، اور دعوت کا نشان یہی ہے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. یہ بہت بڑا دعوت نامہ ہے جو ساری دنیا کے لیے، آپ مسیحوں کے لیے بھی ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے. اور یسوع مسیح کا ہر پیغام صرف مسیح قوم کے لیے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے. اور اسی لیے اس نے کہا میں وہ علامتیں اور وہ چیزیں سب کے سامنے رکھوں گا. کوئی اور علامت بھی رکھی جا سکتی تھی، کوئی اور چیز بھی سامنے آ سکتی تھی. ہو سکتا تھا آج راکھ کے بدھ کی جگہ پہ کچھ اور ڈالا جاتا ہمارے، لیکن راکھ اس لیے ڈالی کیونکہ دنیا کا ہر انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا. ہر انسان خاک سے بنا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اور اسے بتایا جاتا ہے یہی انسانوں کی زندگی کا نشان ہے، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا. آئیں آج جب یہ راکھ ہمارے جسموں پر لگائی جائے، ماتھے پر جب یہ راکھ لگائی جائے تو ہمیں خدا کے حضور ایمان کے ساتھ خدا کے کلام میں راکھ کبھی بازوؤں پر نہیں ڈالی جاتی ہے، نہ پاؤں پر ڈالی جاتی ہے،
بلکہ راکھ ہمیشہ سر پر یا ہمارے ماتھے پہ. اس کی بھی وجہ ہے. کلام میں جتنے بھی حوالے ہیں راکھ کے، سو اس میں بتایا گیا کہ راکھ انہوں نے اپنے سر میں ڈالی اور کہا اے خداوند اپنی امت پر رحم کر کیونکہ ہم سارے گناہ گار ہیں. اور اس لیے آج جب راکھ آپ کے ماتھے پر لگائی جائے صلیب کے نشان کے ساتھ، تو ضرور ایمان سے یاد رکھو یہ صلیب وہ راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، اور یہ راکھ وہ نشان ہے جس سے ہمارے انسان ہونے کا اعلان ہے. اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا، اور زمین پر رہتے ہوئے صلیب کے راستے سے چل کر ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے جو یسوع مسیح کی بتائی ہوئی ہے کہ صلیب سے نیچے اتر کر جب اسے قبر میں رکھا گیا، اور قبر میں رکھنے کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہر خاک زدہ انسان، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا، وہ انسان جو اپنے آپ میں یہ حلیمی اور فروت نہیں لائے گا وہ ضرور جی اٹھے گا اور یسوع کے ساتھ خوشیاں منائے گا. آئیں یہ روزوں کا سفر ہم خداوند کے نام سے شروع کریں، اور یہ جانیں کہ یہ وقت خدا سے ملنے کا ہے، یہ وقت قبولیت کا ہے، یہ وقت خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے. اس وقت میں ہم یسوع کو قبول کریں اور اسی کے نام کو جلال دیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے.